أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rahman Rahim, Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao da je obećani Mesija alaih salam govorio u svojoj literaturi o potrebi njegovog dolaska i potrebi za reformatorom u ovom vremenu. Znači, mnogo puta je o ovome objašnjavao, pokazao je da je njegov dolazak bio sa potrebama vremena i zbog toga je Allah poslao njega i prema predskazanjima također časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem obećani Mesija alejhi selam kaže zbog toga što je povrede koje smo zadobili zbog nedostatka upute. Zar ne vidite sve nepogode koje su se okupile oko Islama? Zar vam nije rečeno koliko je ljudi ostavilo Islam i pridružilo se kršćanstvu ili su postali ateisti? Do koje mjere je mnogobožstvo i novotarije su zamijenile Božje jedinstvo i do koje mjere se knjige protiv Islama štampaju u svijetu? Onda razmislite da li je potrebno da Allah dželešanuhu pošalje nekog u ovom vremenu ko će da brani Islam. Ako je bila potreba ovome, onda nemojte da odbijate Allahovu pomoć i nemojte da se okrećete od osobe čiji dolazak je bio potreban za ovo stoljeće i čiji je dolazak predskazan od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U vezi istinitosti osobe, obećani Mesija alejhi selam kaže da je u stvari da vjerujemo da je osoba istinita, ne mora da detaljno bude u časnom pismu opisan njegov dolazak. Ako je ovaj uslov neophodan, onda poslanstvo od nijednog poslanika se ne može dokazati. Istina je kada neko tvrdi poslanstvo, onda potreba tog vremena se prvo uzme u račun. Onda se gleda na to da li je došao u vrijeme kada su ga drugi poslanici naglasili. Onda poslije gledamo da li ga je Allah potpomogao ili ne. Onda da li na optužbe protivnika je odgovorio u potpunosti. Kada ispuni sve ove kriterije, onda možemo da povjerujemo da je ta osoba ispravna. U suprotnom ne. Sad možemo da vidimo da vrijeme traži reformatora, da kao odmakne podjele u islamu, da zaštiti islam izvana i da uspostavi izgubljenu duhovnost islama u svijetu. Reformator koji će pomoći ljudima da vrati vjeru i oslobodi ih od grijeha i približi ih prema bogobojaznosti i dobrim djelima. Onda je moj dolazak prema potrebi vremena i ja ne vjerujem da bilo ko može poreći ovo. Drugi uslov, da li je spomenut od strane drugih poslanika ili ne. Ja također ispunjavam to mojim dolaskom, jer je predskazano vrijeme mog dolaska. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da će reformer da se pojavi na početku svakog novog stoljeća.
da bi oživjeli religiju. Nema veze da li su drugi ovo prihvatili ili ne i da li protivnici su prihvatili istinitost obećanog Mesija alejhi selama, kako god oni sami ga traže i jauču za potrebom znači dolaska Mehdija. I da će onda umiri brod Islama. Oni koji onaj koji je obećan da dođe je došao, ali oni nisu spremni da ga prihvate. Obećani Mesija alejhi selam nije samo iznio svoju tvrdnju, on je predstavio mnoge znakove njegove istinitosti. Nije moguće ih sve spomenuti, ali je jednom rekao, jedan veliki znak je da je u Brahini Ahmedija prije 23 godine objava zapisana da će ljudi da pokušaju da unište ovaj pokret i pokušat će da koriste razne načine kako god ovaj pokret će da raste i postaće kao jedna armija. I do sudnjeg dana će da traje znači ta veličina te zajednice i ime i status će da dođe do svih strana svijeta. Ljudi će doći sa svake strane i finansijski će pomoći da znači ovu zajednicu. Raširite svoj smještaj jer ovo dolazi od Boga. Pogledajte kada je ovo predskazanje rečeno i kako je sada ispunjeno. Ovo su znakovi od Boga koji su prepoznati od onih koji posjeduju vid, ali prema onima koji su slijepi nikakvi znakovi nisu ispunjeni do sada. Hiljadama stotina ljudi koji su se pridružili zajednici i oni su se znači povećali u njihovim žrtvovanjima su također znakovi njegove istinitosti. Zar postoji jedna zemlja u svijetu gdje poruka obećanog Mesije alejhi selama nije stigla i iskrene duše su se okrenule i primile islam i primile Ahmedijat. Allah dželešanuhu upućuje ove ljude i oni prihvataju zajednicu. Uprkos opoziciji, Allah dželešanuhu je učvrstio vjeru članova naše zajednice i nastavio je da to radi. Onda ova pomoć od Allah dželešanuhu do danas je nešto što pomaže da vjera Ahmedi muslimana je čvrsta. Sada želim da predstavim neke događaje. Babaju Islam Beg Saheb je Rus iz Kirgistana. On kaže, ja sam iz Kirgistana i razlog zašto pišem ovo pismo je ja se pridružujem istinskom islamu. Davajući zakletvu imamu Mehdiju, razlog zašto se pridružujem zajednici je zbog toga što je imam Mehdi predstavio najbolji način učenja islama i jedino imam Mehdi ubijeđen sam može da predstavi prelijepo učenje islama. Onda piše, moli se da traži molitve od Allah dželešanuhu za njega, da Allah ga uputi i da uvijek bude ispravna osoba i da se ponaša prema 10 uvjeta bejata. Ovo je od osobe koja je daleko i ovo se dešava u svakoj zemlji. U Kongo Feroz Mađik, kršćanin, je dobio brošuru o zajednici u vezi dolaska obećanog Mesija alejhi selama i blagoslovima sistema hilafeta su bili tu spomenuti. Kada je ovo pročitao, kompletno se transformisao i rekao je, ovo je islam o kojem sam tragao i prihvatio Ahmedijat. Slično Husein Saheb, koji je također dobio brošuru i posle toga je primio Ahmedijat i on također je počeo da propagira vjeru i 5 ljudi je prihvatilo Ahmedijat od njega. Ovako ljudi koji se pridruže i onda pozivaju i druge. Ovo je trenutak da Ahmedi muslimani razmisle da li oni trebaju da šire vjeru drugima. U Tanzaniji, Mangalanga regiji, kada su uspostavili zajednicu, Ahmedi muslimani su u hladu drveća klanjali namaze u džamatu i tako tog vremena Muhammed Fungunga je počeo da protivi se zajednici i još neki ljudi
s njim su govorili da Ahmedi nisu muslimani i da će oni brzo izgraditi kao džamiju. I jedna bogata žena im je obećala da će ona znači platiti trošak za tu džamiju. Ramadan Saheb, jedan iskreni Ahmedi, je donirao zemlju za izgradnju džamije. Ta osoba, druga koja je protiv, pokušao je sve od sebe da znači ta zemlja ne pripadne Ahmedija zajednici. Džemat je nastavio da širi poruku i poruka Ahmedijata je stigla do njegove kuće. Njegova supruga i djeca su prihvatili Ahmedijat i ostavili su ga samog da radi opoziciju. Ova osoba, mnogo drugi njih bi trebali da uzmu ovo kao znak istinitosti Ahmedijata. Znači njegova žena i djeca su prihvatili Ahmedijat dok je on pokušavao da nanese štetu i da on nije mogao ništa da znači utiče na svoju porodicu. Ovo nije ljudski rad, ovo je samo, znači, može se desiti kada Allah pošalje svoju milost. Drugi primjer je kako Allah učvrsti vjeru u Argentini, totalno na drugoj strani znači svijeta. Marila Sahiba je prihvatila islam. Ona nije bila Ahmedi, već je primila islam. Kada je bila upoznata sa zajednicom, došla je pohađati arapske i islamske časove u centru. Poslije nekoliko mjeseci se pridružila džamatu. Ona kaže, ja sam osjetila mir kada sam bila, znači kada sam dala zakletvu džamatu. Jer sam vidjela povezanost učenja džamata sa dijelima ljudi iz džamata i osjetila sam istinsku atmosferu. Svak ima znači priliku da služi vjeru iako su oni novi. Nema znači diskriminacije u djelima. Njena kćerka koja nije muslimanka, ona pohađa Suni islamsku školu u centru. To je kao jedna srednja škola koja znači Sunije su je otvorili. Arapi kao ulažu u tu školu i ona tu ide u školu, išla je. Kada je škola saznala da je njena majka pridružila se Ahmedijatu, oni su počeli širiti propagandu o džamatu i onda kada je škola saznala da je njena kćerka pripremila neke dekoracije koje je ona radila kao projekat u toj školi, ali poslije je to dala u misionarsku kuću sama od sebe, znači da kao ukras. Administracija te škole je bila razočarana u nju i rekla joj je ako bude znači pomagala toj zajednici, proći će kroz poteškoće u školi. I tu kao rekli su joj da i ona njena majka trebaju da se odvoje od Ahmedija zajednice. Kada je njena majka ovo saznala, odmah je ispisala je iz te škole i rekla je sada i moja kćerka i ja smo mirne i kao mirne smo od toga da će ih iko radi njihovog vjerovanja uznemiravati. Ona kaže ja sam prihvatila zajednicu jer vjerujem da je istina i ja ovo sa srećom i ponosom govorim pred drugima, iako oni to ne vole. Ovo je stepen vjere koja se rađa u srcima novih Ahmedi muslimana. Sljedeći sunet Sultana Saheb, Buhara region iz Uzbekistana i on radi u Rusiji. On kaže ja sam jedini Ahmedi u mojoj porodici. Ja uvijek govorim svojoj supruzi i djeci u vezi znači Ahmedijata i mnogo se molim da Allah Đelešanu znači uputi i da prihvate islam Ahmedijat. Ja sam sanjao da je obećani Mesija došao i posjetio me i on je stavio kao svoju glavu na moje srce u snu i ponavljao je mnogo suru Ihlas. Moje srce je znači bilo puno smireno. I tada sam sanjao da sam u džennetu sa svojom suprugom i sinom. I tu sam ugledao Musa a.s. i Isa a.s. I što sam dobio i zaključio iz ovog da znači učenje Ahmedija džemata je kao džennetsko i da će Allah Đelešanu dovesti mog sina i suprugu sa svojom milošću. I nekoliko dana poslije znači ovog sna Allah Đelešanu je otvorio znači srce mom sinu da prihvati Ahmedijat. To je bio velika kao sreća za mene. Ne mogu da
znači riječima to ispoljim i da Allah dželešanhu otvori srce mojoj suprugi također. I ovo je znači način na koji ljudi se mole da njihova porodica primi Ahmedijat. U Velikoj Britaniji Nova Ahmedi, ona kaže, ja sam prije praktikovala Suni i nama je uvijek govoreno da je samo Suni islam i pravi islam. Jedan dan sam čula ezan iz Nasir džamije koja je blizu mog fakulteta. Ona kaže, rekla sam to ocu da ima prelijepa džamija blizu mog fakulteta i moj otac je to istražio i onda je rekao da je to Ahmedi džamija i rekao mi je nemoj slučajno da ideš. Ovo je znači džamija od Kadijana i oni ne vjeruju da kao pečat poslanstva. Ovo su znači lažne kao klevete protiv džamata, ali on je rekao kao oni vjeruju u novog poslanika i nemoj da se kao ideš u tu džamiju. Ona kaže prvo ja sam slušala šta je rekao, ali poslije moje srce jednostavno nije to prihvatilo i ja sam istraživala o Ahmedi džamatu, ali s druge strane sam se bojala moje znači porodice i da će saznati i kao bit će tužni radi toga. Istraživala Ahmedijat i onda sam saznala koja je web stranica u zajednici i onda sam gledala mnoge videe tu i čitala dosta. Imala sam neka pitanja znači u vezi islama u kojima nisam mogla znači odgovore da nađem prije toga, ali sam ih našla dok sam istraživala u vezi znači Ahmedija muslimanske zajednice te odgovore. Također Ahmedi omladina trebaju da pogledaju na ovaj primjer, a trebaju da istražuju na ovakav način, znači ako imaju neka pitanja, ne da ih neki drugi znači daju ili odvode. Onda ona kaže ja sam počela da se mnogo molim da mi Allah dželešanu podari znak za pravi put. Iako Halifetul Mesih kaže da li mi bili Ahmedi novi ili rođeni, ili uvijek trebamo da se molimo Allahu dželešanu da nam učvrsti našu vjeru i da uvijek nam uputu daje. Ona kaže u toku ovog vremena sanjala sam mnogo snova i jedan san znači je bila sam na obali jedne rijeke i onda s druge strane je bio Hazreti Halifetul Mesih četvrti rahmullah i ulazio u prostoriju. Ja sam željela, kaže, da pređem tu rijeku, ali je bila vrlo brza. I onda kaže da joj je u snu rekao Halifetul Mesih četvrti rahmullah, Allah ne ostavlja svog slugu samo. Kada je to izgovorio, ta rijeka je nestala i kaže prešla sam na drugu stranu. A također je Halifetul Mesih kaže sanjala i mene i u svom snu je to ostavilo veliki dojam na nju. Ona kaže vidjela sam očevu majku u snu i rekla mi je kada odeš u Islamabad sjeti se i mene. Ona kaže svi ovi snovi su bili jasni znakovi za mene i onda sam ja dala bejat. U Burkina Faso teroristi su došli kod jednog Ahmedi. Neki teroristi su došli i rekli su mu kao što smo ubili juče u Mehdiabadu neki Ahmedi i tebe ćemo ubiti. Onda su mu uzeli telefon i našli su neke govore misionara na njemu. Onda su oni rekli mi tražimo sve ove ljude zato što oni govore o Ahmedijatu na radionu. Onda su ga pitali u vezi njegovog oca i rekli su sutra ćemo doći u tvoje selo. On je tada otišao u svojoj kući sa svojom porodicom je otišli su u neko drugo mjesto. Oni su znači ostavili sve svoju kuću i sve svoju imovinu i otišli su u mjesto gdje ima veći džemat. Sljedeći dan ti teroristi su došli u njihovo selo i natjerali su nekoga da im kaže gdje je njegova kuća. I onda su oni sve izbacili njihove stvari na polje i govorili su koji god je u ovom selu Ahmedi mi ćemo ih ubiti. Ta znači porodica je već otišla iz tog mjesta i oni sada žive
kao zajednica se brine o njima u tom drugom mjestu. Ti šehidi u Burkina Faso, znači oni nisu umanjili vjeri tih Ahmedi muslimana, već su im povećali vjeru. Ovi ljudi znači su ostavili i to malo što su imali nešto u svom životu zbog znači Ahmedijata. Oni su znači napustili to mjesto gdje su živjeli, ali ne žele da napuste svoju vjeru. I prije nekoliko godina su oni tek prihvatili Ahmedijat, ali oni su zaista čvrsti u svojoj vjeri. Znači ovo samo Allah dželešanuhu povećava njihovu vjeru. Vidimo i zbog uprkos opoziciji njihova vjera raste. I onda vidimo također s druge strane kako Allah dželešanuhu pomogne ljudima da prihvate obećanog Mesiju. Obećani Mesija alejhi selam je rekao: ovo je vrijeme gdje moramo tražiti istinu i Allah dželešanuhu šalje pomoć tim koji traže istinu. Jeloki mjesto u centralnoj Africi, molimo iz tog mjesta piše: mi smo otišli tu znači da govorimo o Ahmedijatu. 150 žena ljudi su se okupili i mi smo govorili o dolasku znači imama Mehdija. I ljudi su znači posle pitali pitanja. Glavni imam Salsam Umar je tražio da također govori i počeo je sa ajetom svoj govor: istina je došla, a laži su nestale. A on je rekao: mi nikada nismo čuli o više znači istraživanju u vezi ove poruke. Elhamdulillah, sva hvala pripada Allahu. Znači istina je stigla u naše selo, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: mi moramo primiti imama Mehdija čim kao dođe u poruka, znači, i on kaže: ja danas zajedno sa 40 mojih znači ljudi prihvatam Ahmedija zajednicu. U Maliju mjesto report je došao da prije dželse zajednica je znači oglasila na radiju da će se to desiti. Nekada taj radio nema dobru frekvenciju. Kaže, ti dana frekvencija je bila dobra i jedan čovjek koji nije bio Ahmedi je odlučio da dođe na dželsu i doveo je znači još jednog prijatelja koji je uvijek mu govorio da ne sluša učenje Ahmedijata. Govorio bi mu: nemoj slušati poruku Ahmedijata, oni su nevjernici. Ali onda su došli zajedno oba dvojica, znači da prisustvuju na dželsi. 80 km su putovali i prošli kroz neke poteškoće zato što nema tu dobrih puteva. I onda su stigli na dželsu 2 dana prije dželse, nego što je dželsa znači počela. Lokalni članovi tog džamata su i znači dočekali i oni su im govorili o Ahmedijatu. Znači u toku dželse su slušali govore, onda su klanjali tahadžudu u džamatu, onda su vidjeli kako se džamatlije poštuju i vole i bili su veliki utisak je na njihovo ostavilo. I kada su zadnji dan pozvati kao gosti da kažu kako im je bilo, oni su tada rekli kako su se osjećali i onda su rekli da rekao je jedan da prihvata Ahmedijat i onda njegov prijatelj je također želio nešto da doda i on kaže: ja sam došao da svom prijatelju govorim negativno u vezi džamata, ali ja također sam prihvatio Ahmedijat. I eto tako se to desilo. U Kongo Brazzaville, to je afrička zemlja, jedan mladić je završio znači
školu i onda je počeo da uči o kršćanstvu od kršćanskog misionara. I znači to kada prođe kroz taj kršćanski trening, onda je mogao da krene na univerzitet. Oni bi mu to znači priuštili. On je tada također stupio u kontakt s džematom i on kaže, mi smo počeli da govorimo mu znači o džematu i on je rekao da tada ni on ni njegov taj misionar što ga je učio kršćanstvu nisu bili u stanju da iznesu ikakve argumente protiv džemata. I on kaže umjesto da postane kršćanski misionar, on je postao Ahmedi, znači i on također znači tamo širi poruku džemata. U Senegalu misionar je jedan pravio neki program. On kaže prije nekoliko godina čovjek i njegova supruga i djeca su prihvatili Ahmedijat. Kako god ti ljudi sela su im se znači protivili. No, ove godine znači mnogo puta su pokušavali da predstavi učenje džamata i također su onda pozvali sve i predstavili su im i u ovo vrijeme koja je potreba imama Mehdija. I govorili su im o Ahmedija džamatu i dolasku obećanog Mesija alejhi selama. Poslije toga, kada je bilo vrijeme pitanja i odgovora, ljudi su rekli da oni su u Gambiji čuli znači u vezi Ahmedijata, ali oni nikada nisu nešto mnogo saznali o džematu. Oni kažu danas, pošto smo mi sve čuli u vezi Ahmedija vjerovanja, oni su bili spremni da prihvate Ahmedijat. I rekli su, znači, bez ikakvih pitanja prihvataju Ahmedijat. I ti imami iz tog sela su također potvrdili istinitost Ahmedijata i onda također glavni poglavica znači tog sela je rekao da će i on prihvatiti Ahmedijat i rekao je ako bilo ko je tu prisutan ima ikakvih pitanja trebaju da pitaju. I onda su oni znači tad svi prihvatili Ahmedijat u tom selu i Allah dželešanu na ovakav način znači prihvatili. Uzbekistan je bivša ruska zemlja. Jedan novi Muslim Al-Mansur je novi Ahmedi član. On kaže prije nego što sam počeo kao da vjerujem u vjerovanje Ebu Hanifa imama. Jedan dan me je prijatelj odveo kod jednog Ahmedi učitelja da me poduči arapskom pismu. I dok sam učio o arapski, pitao sam svog učitelja o islamu. On mi je dao vrlo dobre odgovore da sam bio zadovoljan s njima. On kaže jednostavno nigdje osim Ahmedija muslimanskoj zajednici ne možete naći ove logične odgovore na pitanja. Obećani Mesija alejhi selam nam je znači dao ove odgovore. On dalje kaže kada sam pitao odakle te odgovore on znači nama govori, on je tad nam predstavio Ahmedija muslimanski džemat. On kaže moje srce je već bilo znači zadovoljno i ja sam dao bejat zajednici. Moli se za mene da Allah dželešanu me ostavi da budem istrajan. Allah dželešanu ne samo da pokaže istinitost obećanog Mesija alejhi selama ljudima, ali on također i pokaže istinitost hilafeta obećanog Mesija alejhi selama. I također Allah šalje znači snove tim ljudima. Jedan mualem iz Senegala, on je otišao također da propagira vjeru, kaže mualemi su išli i znači govorili o zajednici. Jedan čovjek je upitao da si iz Ahmedija zajednice.
On je rekao da. Ovaj drugi čovjek je rekao nekoliko dana prije sam sanjao nekog čovjeka koji mi je rekao da od svih grupa u islamu Ahmedijat je najispravnija i trebaš da prihvatiš kao. I on kaže sljedeći dan vi ste došli, mora znači biti istine u ovome. I taj malim je pokazao slike halifa, također uključujući moju, kaže Halifatul Mesih. On kaže ovo je ta bila osoba koju sam ja sanjao u snu, pokazujući na ovog halifu. I taj malim je rekao ovo je naš halifa. On kaže kad je to govorio oči su mu bila puna suza i onda je on rekao da on i njegova porodica prihvaćaju znači Ahmedijat. I on je također sada osoba koja propagira vjeru. Još jedna zemlja, ja mislim da je rekao u Africi, predsjednik jednog tog Basen Munir koji je znači iz kršćanstva prešao na Ahmedijat. On kaže kada su misionari tek počeli dolaziti, ja sam smatrao da je islam teroristička religija. I on kaže to je propaganda koju nemuslimani šire u vezi islama. Kako god islam koji je predstavljen od Ahmedija misionara je bila toliko znači impresivna, a ja sam već imao mnogo sumnji u vezi znači kršćanstva. I on kaže ja sam tada počeo da se molim za uputu i sanjao sam da jedna mudra osoba je rekla mi kao odmakni se od njih i dođi ovdje. A ja što sam s tim znači dobio kao poruku da ostavim kršćanstvo i da se pridružim Ahmedijatu. Ja sam tada znači dao bejat. Čad, još jedna afrička zemlja gdje se desilo da Abdullah Musa koji je iz arapskog nekog plemena i lokalni misionar piše iz tog mjesta nekoliko mjeseci prije kaže jedan lokalni mualim je otišao da se znači sastane s njim i da mu je nešto su radili u vezi Humanity First organizacije i također mi je dao knjigu Filozofija učenja islama. Nekoliko sedmica poslije Abdullah Saheb je došao u glavni tuj grad i kontaktirao je mualima i pitao ga znači neka pitanja u vezi smrti Isa alejhi salama. Rekao je mnogo puta sam postavio pitanje u vezi Isa alejhi salama učenjacima, ali nikada nisu odgovorili kao dobro i on je tada kao proveo noć u misionarskoj kući i rekao je poslije tih pitanja i to rekao je molit ću Allaha da mi pomogne. Sljedeće jutro poslije sabaha legao je i zaspao je i onda se probudio i kaže sanjao sam kako mi je neko govorio on će doći poslije mene i ime će mu biti Ahmed. I misionar je to mu rekao i u vezi ovoga i on kaže da je on ovo prihvatio kao istinu i on je tada postao Ahmedi musliman. Marshall Islands obale su znači obale ili ostrva u Južnoj Americi. Misionar tu piše da je jedan čovjek znači predavao na koledžu i misionar ga je pozvao da mu pomogne da prevede jedan ajet na njihov jezik. Kada je misionar otišao znači kod njega zbog tog prijevoda i kad je on saznao da je to prijevod iz časnog Kur'ana, on je postao zabrinut
zbog toga što je islam bio potpuno novost njemu. I on je rekao, bojim se da prevodim bilo kakav religijski znači tekst, posebno zato što Biblija i Kur'an imaju veliku razliku, ali mu je on pomogao znači da prevede to. Misionar kaže, ja sam počeo da također učim Maršanis jezik od njega. I on kaže, on bi dolazio u džamiju da me podučava jeziku. U toku tog vremena bi pričali mnogo, razgovarali o islamu. On kaže, ja sam mu govorio o učenju poslanika sallallahu alejhi ve sellem i onda je on kao bio vrlo, islamu je bio vrlo poznata tema. I nedavno ja sam poslao poruku misionaru tu u znači Marshall ostrvu da prevede znači naše učenje od obećanog Mesija knjigu na njihov jezik. Jer novi Ahmedi muslimani znači treba im veliki moralni trening. On kaže, ja sam pričao sa Mr. Ledgerom u vezi ovoga i on je rekao da će mi pomoći. On kaže sada njegova percepcija o islamu je totalno promijenjena. I on kaže, tada je bio zabrinut u vezi svog posla i kaže, ja sam mu rekao da se moli, ali nemoj da se moli u ime Isa ili Isusovo ime, neka se kao moli uzvišenom gospodaru. On kaže, on se molio i nekoliko sedmica poslije toga ministarstvo iz agrokulture je otvorilo novi znači departman i odmah su mu dali znači posao i to u smjeru gdje je on aplicirao. On kaže, sada kada se molim, zaustavim sebe da se ne molim u Isusovo ime, već molim se uzvišenom gospodaru. I onda znači on je dobio taj posao i također prevodom te knjige on je bio znači ubijeđen, znači prevodeći tu knjigu u naše učenje u istinitost i znači pridružio se Ahmedija džamatu. Kršćanstvo je prije tvrdilo da znači ima svoju zastavu kršćanstva, ali sada oni dolaze pod zastavu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali iako ovo vide oni koji tvrde da nosu vjeronosci, ne prihvaćaju i znači ovo ostaje uz Allah dželešanhu. Allah dželešanhu jednostavno svojom milošću je podario nama, znači obećanom Mesiji alejhi salamu i Ahmedija zajednici da šire poruku islama u svakom korneru svijeta i Allah dželešanhu će to, ako Bog da nastavi da pomaže nas i niko ne može zaustaviti Allahov znači milost i pomoć. Ali muslimani, Ahmedi muslimani trebaju da znaju da nije dovoljno samo prihvatiti imama Mehdija. Mi moramo se promijeniti. To zaista da prema tim učenjima naš karakter postane praktična, znači refleksija časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem treba da se vidi u nama. Jedino tada ćemo mi da dobijemo sve blagoslove Allaha dželešanhu kad to budemo tako praktikovali. Nastavite da se molite za Palestinu, da Allah dželešanhu im podari zaštitu i spas od ovih koji ih nemilosrdno i neispravno progone. Sada je zaustavljeno kao rat nekoliko dana, samo da humanitarna pomoć može da pristupi. Ali šta će se desiti poslije kad im dođe ta pomoć? Da li će oni početi ponovo da napadaju ih? Jedan izraelski ministar je rekao da će kao dati otkaz ako rat odmah ne počne poslije ove pauze. Ovo je njihovo znači razmišljanje. Dok velike sile imaju simpatije prema njima.
oni ne rade ispravno, oni se ne ponašaju, oni nisu dovoljno ozbiljni u vezi ovoga. Oni vjeruju da će ova situacija da samo ostane u tom regionu. Ali oni koji imaju razuma smatraju da neće rat samo ostati u tom mjestu. I radije da će se raširiti u druge zemlje. Neke muslimanske vlade su sam da je rekao da muslimani trebaju da kao jednoglasno se kao javljaju da bi znači postigli ovo jedinstvo. Mnogi napori trebaju da se dese. Ako on zaista je ovo znači shvatio, onda da Allah dželešanu podari da praktična realnost ovo postane. Znači mnogo se molite. Poslije džume ja ću da klanjam nekoliko dženaza u odsustvu. Prva je Abdul Salam Aref koji je bio misionar. Nedavno je u 54. godini preminuo i na lillahi wa inna ilaihi rađiun. Bio je Musi. Ahmedijat je došao u njegov, znači preko pradjeda po majci. 1937. godine je njegov pradjed primio Ahmedijat u ruci drugog halife zajednice. Njegova supruga je također preminula nedavno. Allah mu je podario dvojicu sinova koji su obadvojica hafizi. Jedan od njih je misionar, dok je drugi također dao život u službi džemata. Hafiz Abdul Munen, misionar, njegov sin, kaže: moj otac je bio vrlo pun ljubavi i prelijepo se ponašao prema nama. On je uvijek imao dobru znači vezu sa porodicom i ljudima generalno, i zbog ovoga mnogi ljudi kada je on preminuo su došli i izjavili prelijepe stvari o njemu. On kaže on ima ogromnu ljubav prema Allahu, njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, obećanom Mesiji i hilafetu. I ovo je znači njegov otac postigao da u njihovim srcima bude i nikada to neće znači da napusti njihova srca. Drugi sin kaže kada je naša majka preminula, on nam je rekao da budemo strpljivi i on je bio strpljiv također. Rađa Mubarak koji je misionar kaže ja sam išao u džamiju zajedno s njim i također smo radili zajedno. On je predivna osoba bio. Bio je kao primjer način obožavanja i pobožnosti. Naučio sam mnogo od njega. Njegov govor je bio vrlo dobar, dobrim argumentima. Nikada se nije ni s kim svađao. Ljudi bi se nekada ponašali neprijatno prema njemu, ali bi on uvijek znači prelijepo se ponašao i nikada ne bi pokušao da nekoga osramoti. Brinuo se mnogo o drugima. Evo je zaista kvalitet kakav ispravni svaki misionar bi trebao da ima. Gdje god je otišao, on je znači stavio u srca tih ljudi ljubav prema hilafetu. I kada je preminuo, mnogi ljudi iz mnogih mjesta su došli, plakali su i spominjali koliko je on znači i naučio. I jednostavno osjećali su se kao da su njihova zajednica postala znači kao siroče. I on je mnogo puta 5-10 km pješačio i oni bi mu govorili kao zajednica se brine da kao za prijevoz da može znači da koristi neku vrstu transportacije. On bi im govorio a zašto vas to brine ako ja želim da sačuvam
znači novac zajednice. On bi često znači pješačio mnogo milja i posjećao razne zajednice. Da Allah dželešanuhu mu uzdigne njegov status i uvijek nam podari ovakve lojalne i istrajne misionare i da Allah dželešanuhu podari njegovoj djeci da nastave da rade njegova dobra djela. Druga dženaza Muhammed Kasim Han Sahib koji je živio u Kanadi. On je Nazir Beitul Mal bio i on je sada se penzionisao. U 83. godini je preminuo i na lillahi wa inna ilaihi rađiun. Nazir Ahmed Sahib je bio njegov otac. Njegov sin kaže da je služio u vrijeme trećeg halife. Također je bio kapetan u armiji. On je znači služio i državu i džemat. On je redovno klanjao, učio Kur'an i savjetovao je svoju porodicu da ovo rade. Bio je zaista primjer jedinstva i on je volio mnogo hilafet i uvijek je služio da Allah dželešanuhu mu podari milost i oprost i da njegova djeca rade njegova dobra djela, nastave. Sljedeća dženaza je od jednog poznatog pjesnika iz naše zajednice, Abdul Karim Kuci Sahib, koji je preminuo nedavno. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Ahmedijat je došao u njegovu znači porodicu preko njegovog oca, Aladita Sahib. Dao je bejat u rukama Hazreti Muslim Mauda 1934. godine. Poslije Ahmedijata on je se ponašao kao i živio svoj život kao da je dao svoj život službi džemata. Uvijek je znači govorio o Ahmedijatu. Mnogi su prešli na Ahmedijat preko njegovog znači govora. On je znači služio Ahmedijat čitav svoj život kao da je znači dao život u službi džematu. Bushra Karim Sahiba je njegova supruga. Hazreti Halifat al-Masih III je im održao vjenčanje. Imali su 4 djece. Abdul Kabir Kamal Sahib je misionar koji je služi kao profesor u Ahmadija džamija u Rabi. 30 godina je služio znači zajednicu u Lahoru. Služio je u raznim znači odborima. On je napisao mnogu poeziju. On je na urdu i punjab jezik preveo kasidu arapsku od obećanog Mesija alejhi selama. On je također preveo 313 stihova Dure Samin. Kaže se da je u jednom vremenu bio malo kao nije bio čvrst ili čvrsto povezan sa zajednicom. On je zapisao 1968. je otišao iz svog sela Kurtupuduri i otišao je odselio se u Lahor da bi se zaposlio. Kada je tu došao, malo je imao drugačije ideje i kao rezultat toga on bi nekad išao u džamiju da klanja, nekada ne bi, pošto je malo bilo udaljena džamija od njega. Nekada bi klanjao džumu, nekada bi propustio. I on kaže, jednom je bio pozvat kod prijatelja, bio je petak na ručak i tu je bila džamija blizu tog prijatelja, nije bila Ahmedi džamija. I oni su otišli da znači klanjaju džumu u toj džamiji. On kaže, taj imam je pričao pola njegove hudbe u vezi
Šezan, to je jedan kao sok koji proizvodi Ahmedi. Znači, u svakom slučaju on kaže, taj imam je rekao da Ahmedi muslimani stavljaju pijesak iz rabove u taj sok i da ljudi ne trebaju znači da piju taj sok. On kaže, on je preslušao znači hudbu, ali je ustao, nije želio da klanja za njim. I onda njegov prijatelj ga je pitao šta se desilo. On je rekao, zar nisi čuo kakve gluposti taj imam priča. Njegov prijatelj rekao, nemoj da se time kao zamaraš, oni uvijek tako nešto govore. I on kaže, tu je jeo sa svojim prijateljem i onda je otišao napolje i vidio je kako ovaj imam pije taj sok. On kaže, ja nisam mogao da prešutim i otišao sam i pitao ga, sad si pričao toliko mnogo u vezi šezan tog soka, a sada ga piješ. Taj imam je rekao kao, doktor mi je rekao nikakav drugi sok da ne pijem sa kao dodatkom šećera, osim jedino taj džus, zbog toga što je bio potpuno znači čist sok koji nema nikakvih dodataka. I on kaže, ja sam ga tad pitao šta u vezi toga što je prašina iz rabve ili pijesak pomiješan sa tim sokom. On se počeo da smije, kao da to ne kaže kako bi on kao svoj biznis, što znači posao čuva. I možete kao zamisliti kakve oni znači laže iznose. U svakom slučaju on ima mnogo ovakvih tih primjeraka kroz svoj život. On je znači ima veliku ljubav i vezu sa hilafetom i on je vrlo poznat znači pjesnik iz naše zajednice i on bi često znači kao čast mu je bila da svoju poeziju recituje i on je napisao mnogo znači poezije u vezi džemata i da Allah dželešanu mu podari oprost i milost. Mija Refi Gondal Sahib je sljedeća dženaza, preminuo je nedavno u 81. godini na lillahi ve inna ilejhi rađiun. On je bio musi, hvala Allah dželešanu. Ahmedijat je došao preko njegovog djeda, Hazret Mija Bakš Sahib. On je bio jedini Ahmedi u znači njegovoj porodici. U toku, znači on je primio Ahmedijat toku vremena obećanog Mesija al-Islama. Tada je bila kuga zavladala i on je imao te neke kao simptome kuge, to nešto što se osipalo po njima. Govorio sam o znakovima ranije i ovo je znak zaista. On je otišao u Behra da traži znači lijek za to i tu je pročitao znači jedan mali dio pisanja obećanog Mesije alejselama gdje je on napisao kogod uđe u 4 znači zida njegova da će biti spašen. I on je tada vratio se kući i otišao, rekao ide u Kadijan. I on je došao u Kadijan, obećani Mesija je sjedio u Mubarek džamiji, nešto je pisao. On je želio nešto da kaže, ali pošto je obećani Mesija bio zauzet, nije mu ništa rekao. Kada je obećani Mesija završio svoj posao, on se predstavio obećanom Mesiju alejselamu i rekao mu je da je došao da ga upozna poslije kada je pročitao pisanje obećanog Mesija alejselama i rekao to što je naveo kogod uđe u 4 zida da će biti zaštićen od kuge. On je tu posle nekoliko znači diskusije i pitanja prihvatio zajednicu i
On kaže također da ti simptome koje je imao od kuge, to neki osip, da je također bio izliječen. I on je ovo smatrao da je znak istinitosti obećanog Mesija alaih salama i uvijek bi ovo spominjao. Mija Refik Gondal Sahib su u Lahoru bili znači kao zarobljeni, neki studenti su ih izudarali kada je u stvar njegovog sina i oni su kao udarali njegovog sina, on je izašao da ga zaštiti i njega su znači udarali i slomili su mu ruku. Znači oni su također prošli kroz fizičku znači progon zbog zajednice. On je bio zet Umar Malik Okar sahiba. Malik Umar sahib prva supruga, imao je 2 sina i 1 kćerku. Jednog sina i 2 kćerke. Njegov sin i kćerka žive u Americi. Rifet Sultana kćerka ona služi u Fazli Umar bolnici u Rabni. Njegova supruga piše, on je bio redovan u klanjanju namaza i tahadžuda, brinuo se za siromašni, da Allah dželešanhu podari oprost i milost, da Allah dželešanhu pomogne da njegovo potomstvo radi njegova dobra djela. Nasim Malik sahiba iz Amerike, zadnja džanaza koju ću spomenuti. Said Lake Ahmed sahib koji je ubijen u Lahoru je bio njen suprug. Ona je preminula nedavno i na lillahi ve inna ilaihi rađiun. Rođena je u Indiji, njen otac Abul Hasan sahib nije bio Ahmedi, njena majka Amatul Bara sahiba je prihvatila Ahmedijat i također i ona znači je također prihvatila zajednicu. U to vrijeme ljudi ne bi znači prisiljavali svoje supruge da zašto su prihvatile Ahmedijat ili slično. Njena majka je znači prihvatila Ahmedijat i zbog njene velike znači vjere i konekcije sa hilafetom, sve njene kćerke su udate za Ahmedi muslimane. Njena kćerka Humeira živi u Americi. Ona kaže, njena majka je bila potpuno predata zajednici, instituciji hilafeta. Ona je dala znači svoj život u službi džemata i njeno srce je bilo ispunjeno sa velikom znači predanošću onima kojima potrebna pomoć bila. Ona je uvijek pokušala da ima neki pozitivni utjecaj na one oko nje. Još jedna kćerka koja živi u Velikoj Britaniji kaže, ona je bila vrlo iskrena osoba, lojalna hilafetu i uvijek bila znači poslušna džamatu. Bila je vrlo hrabra žena, uvijek je govorila šta je znači ispravno, nikada se nije novatarijama bavila i uvijek bi svojoj djeci savjetovala da svi Ahmedi znači trebaju da se klone ovih bilo kakvih inovacija. Ona je bila Musija, alhamdulillah, 4 sina i 4 kćerke ostavlja iza sebe. Jedan sin živi u Americi i on je bio s nama kada sam bio na putovanju u Americi, radio je znači zaista mnogo. Da Allah dželešanu podario je oprost i milost i njenoj djeci da ispunjavaju znači dobra djela. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر